ये वीडियो कले से खाद्य भंडा की हजम शक्ति हो पार बुझल आ जो गोड़ा हाथ जो आमर जो ये हवा दर्ज हवा अमक समक सेटा नहले से जमी दर्ज मर्ज चारिआडे हो दर्शक कहे माने एटा भूल एटा भूल। टिके एइतांता ये एमति देइतांता ताले भल लागे मते काहे कि ना जे सत कहूची एक्चुअली हमहु भल पाउतो से हमकु हमर भूलटा देखिबो देखिबो जे हम भल पाउतो से केबे हम भूलटा कहबो ना देखिबो ना सेति पय जो माने भूल हमर धरती मते बहुत भल लागे से लोक संध्या 6टा हेले देखिछन मौसा गला माने गोडौचंती हां आइले मौसा आइले हां बंधु नमस्कार मो यूट्यूब चैनल शंकर विषय आपन मान स्वागत मौसा वीडियो कले कौन सुविधा होची आ कौन असुविधा होची आसंता आज मौसा को मुहर सुनिबा आ मौसा कहतु वीडियो कले कौन सुविधा होची वीडियो कले या जो खाद्य भंडा खाऊची मु से हजम शक्ति होउनी वीडियो न कले ये वीडियो कले से खाद्य भंडा की हजम शक्ति हो पार बुझल आ जो गोड़ा हाथ जो आमर जो ये हवा दर्ज हवा अमक समक सेटा नहले से जमी दर्ज मर्ज चारिआडे हो हवा भितर ये कर सारा पर जे आउ दर्ज मर्ज ना ये जो मनटा जो गोले घाटी हुए फ्री रुहेनि से मनटा फ्री मोर रोचे मनटा खुशी भी रहू खुशी भी रोचे ए वीडियो चलची लोक भल पाइबा अछि लोक भल पाइबा अछि लोक भी भल पोषाक जो बाहर जाउ कोन कहू जुआड़े बाहर जाऊ छुआ पिला मौसा आज हेनी जेज कण हेनी जे मुझे हाँ है बाहर जो जाउ कोन कहू बाहर जाऊँ कौन मौसा ये आइले वीडियो मौसा माने हिरो बुझल बाहर बहुत लोक सम्मान दौन बहुत खुशी लागू बहुत खुशी लगुच लोक आनंद खुशी बहुत लगुच आ गोटा कथा प्रकृत में मौसा अभिनय कौन जानी किंबा जान नथिले किंबा संगीत कौन जान नथिले जेति करछन्ती भी मौसा जाहु धरुछन डेरे किंतु करछन ठीक जे जेति के चलुची ना कोन कहूछ नाई मु ए विषय जानि नथली किछि जेहेतु माने कोन माने मु पेंडाल चलने जेहेतु मु जानि नै किछि नै किंतु सारे बाबद रे हाल हाल बहुत कष्ट करछन से शिखिया मु आगे धरि पार नथली बहुत थर माने कहला पर धरतली एबे थर दी थर कहला पर मु धरि नउछि जा हाल हाल ते अभ्यास हे गलानी किंतु ए विषय मु जानि नथली आजिकल बंधु जो दुनिया पर जानते सचल लोक बंचवा केते कष्टकर एटी जा कहा पारे बसिबू कहा विश्वास करू आ एटी इच्छा ही नहीं ये रील्स वीडियो कले आमको खुशी भी दौची जहाँ माने कोड बसा उड़ा नहीं निज कम धंदा गले आसिले रील्स वीडियो करें बास तो मन टी आनंद आसूची खुशी आसूची खुशी आसूची आगुरी मौसा को कही मौसा तो करूनते मौसा रील्स वीडियो मत खुशी दौर ना रील्स वीडियो किए आ मु किए आमको समय अभाव तो समय अभाव भितर तथापि आम करा पड़ुची लोक देखिए तर आस्ते आस्ते मिसी जाऊँ कौन करवा आउटी सचल लोक मुह खोलिले माने विपद विपद तो से सब कौन करवा आमे जेते चाहूँ बदलिया बदली पारुनु आमे कौन जी जहाँ कहूँ आम सागे सागे सत कही दौर से हूँ भूल से गोटा सत तो आम कहीदे पार्टी बाहर जाऊँ भिडियो जी भी कमेंट करती भाई यहाँ भिडियोटा टिके आउट भल होता कि एमती होता मुझे भारी भल पाए कहीं ना सी सत माने कहउचंती आम दर्शक माने एटा टिके आउट के होता हम भूलटा माने हम भूलटा सुधार दबा आमे आगु को आउ भूलटा करबानी दर्शक कहे माने एटा भूल एटा टिके होता ये एमती होता ताले भल लागे मते कहीं ना जे सत कहूची एक्चुअली आम भल पाउतो सी हमको हमर भूलटा देखिबो जे हम भल पाउतो सी केबे हम भूलटा कहबो देखिबो ना सेति पय जो माने भूल हमर धरती मते बहुत भल लागे से लोक भल पाउ जाऊ जोट भूल हला आपण माने पूरा सो इच्छा रे कहि परिबे जे एटी टिक भूल होइछ आउट के एमती हेतले होता बहुत बढ़िया तो आम माइंड सब समस्त माइंड समान नुह ना आम पूरा भिडियोटा करूँ माने एटा सुपर हिट हम आम कोन ग्यारंटी अछि आमे भी सचेतन हबु नै हमर भूलटा लोक धइले आमे केमति एटा को करिवु नै आउ थरे जे ठीकटा करिवु आमे भी सचेतन तुम कथार आम आगेलु तुम भूलटा धइले बोली आम आगे पड़ा आम संशोधन करदेव ना ये भूलटा आउ करूनी यहाँ बारुंच आमको लोक प्रकृत में बंधु मौसा को बहुत खुशी लगे माने सी कहते बारंबार जे मो शरीर सुरक्षित रोचे सका उठी लोक चलुंट तो आमको चलिया पड़ूनी किए दौड़ बढ़िया जाक किए देखुं एक्सरसाइज कर हाथ हलाउं कि आम तो करूँ ना किंतु आम यहाँ करमको सुरक्षा नागुच आम जाऊ आम सुस्थ रोचे टे दर्शक भी भल पाइबा मिलूँ हाँ भल पाइबा मिलूँ माने आम शरीर भी ठीक रोचे बुझल अंडा खाइले भी जीर्ण हो पारुची किंतु एमती बसिले आउ जीर्ण शक्ति ना ये हाथ गोड़ दर्ज होची आउ से सब ना माइंड भी फ्रेश रोचे माइंड भी फ्रेश आउ बार आड़ मुंडे पशुनी यहाँ से कथा हाँ गोटाए बार माने कथाटा मुंड भर रोचे ना ये जिनसा मुझे करी आउ कौ कथा आ मुंडे पुरेबार ना बुझल काफार बसबार नहीं कि किसी गपिबार कथा हबार नहीं ना का बसंत सब बसिबा हाँ मारी हाँ मारिबु किंतु सब कहबू किंतु कौथर नथबु ये आम तो जानीचु लोक भल ना आ जहाँ पाखे बसबू सी धोखा कह सी मो विरुद्ध में उठी गला पर मो निर्गुण गायब यहाँ खराब अमक समक
ବସିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ନଢ଼େଇ କରିବା ନଢ଼େଇ କରିବା କିଛି ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତି କରିବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବସିକିନା ହଁ ହାଁ କହି ଖସି ଆସିବୁ ଆମେ। ହଁ ହଁ ଭଲ ଭାଇ କହୁଛ ନା ହଁ ଭଲ, ଆମେ କାହିଁକି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରିବୁ? ଯୁକ୍ତି କଲେ ତ ମଉସାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ମଉସା ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଧରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବେଳେ ବି ଚିଡ଼ି ଲାଗେ, ବେଳେ 5-6 ଥର ବି ହେଇଯାଏ। ସେ ମାଇଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କ ସେଟିଂ ନଥାଏ ତ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଚିଡ଼େ, ପୁଣି ଭାବେ ନାଇଁ ଚିଡ଼ିବାନି, ଚିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ମୋ ମାଇଣ୍ଡ। ମାଇଣ୍ଡଟା ତ ପଶିଲାନି ସେତେ ଟାଇମରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ି ମାଡ଼େ ବହୁତ ବି ଚିଡ଼ି। ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ମନକୁ ବୁଝେଇ ନାଇଁ ଚିଡ଼ିବାନି, ଚିଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ, ସେ ଆହୁରି ମାନେ କରିପାରିବେନି। ସିଏ ବି ମୋତେ ଚିଡ଼େ, ମୋ କଥା ବି ଧରନ୍ତିନି। ହଁ ଦେ ମୁଁ ଧରେ, ମୁଁ ଖୁସି ସେ ଲାଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମତେ ହଁ। ସେଇଟା ଚିଡ଼ିଲେ ମୋର ଯୋଉଟା ନ ହଉଛି ସେ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନ ଚିଡ଼ିଲେ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଥର ଦୁଇଥର ଚିଡ଼ିଲା ପରେ ମୋର ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ କେମିତି ଏ କାମ କରିବି, ମୁଁ ବି ଚଞ୍ଚଳ ଧରିପାରୁଛି। କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକ ତ ପଚାରିଲେ? ଆମର ତୁଳିଶପୁର, ଆମର ତୁଳିଶପୁର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆମର ଯୋଉ ଭଗତପୁର ତୁଳିଶପୁର ହେଲାନି କହିଲା ମଉସା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ମଉସା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତମର, ବୁଝିଲ ଆହୁରି ତମେ କରିଯା, ତମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପାଉଛୁ ଦେଖିକିନି, ଛୁଆ ପିଲା ବଡ଼ ସମିତି। ହଁ ପଞ୍ଜାବ ବଇଥିଲେ ଦୋକାନଟି ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନେଇଯିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୁସି କିଛି ନେଇଯିବ? ଖୁସି ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ? ଖୁସିଟା ମିଳିଲା। ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଧରେ, ଲୋକ ଏମିତି ଖରାପ ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ ଧରୁନି। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେଲୁ, ଆମେ ବୁଝିନେଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଯିବାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏଇଆ, ଆମେ ଏଇଆ, ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିଦେବା, ହଁ କହିଦେବା ଆଉ ହଁ କହିଦେଲେ ଗଲା। ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ ନା ହଁ ଭୁଲ। ଏଠି ଯୁକ୍ତି କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି କଲେ କାହାକୁ ଆପଣ ଏଠି ପାରିବେନି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମତେ ଯିଏ ଭୁଲ କହିଦେଲା, ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ନିଜର ଭୁଲ ମାନିଗଲେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଭୁଲ କରିକି କେହି ମାନନ୍ତିନି ନା, ଜମା ବି ମାନିବେନି। ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୋକାମିରେ କଜିଆ ହବ, କାହିଁ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର ମୋର କଜିଆ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବିଲେଇ ଭଳିଆ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ ଲୁଚେଇକି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବସିବେ, ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁ। କାରଣ ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଅପ୍ରିୟ ହବ। କିଏ କୋଉ କଥା ନ ଜାଣିବ, ତମ ନିଜ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିପାରୁ, ଆମେ କିଛି କହୁନୁ। କାହିଁ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିଦବ, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ମିଶିଛି ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିଦବ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ କିଏ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ କରିଛି, କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବାର ଏଠି, ହେଲା କି କାହାକୁ ପଚାରିବା, ନିଜେ ବୁଝିଯିବା ହଉଛି ବେଟର। ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ ସବୁ କହିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହା ମନେ ଦୁଃଖ ହବ, କହିବ ଏଇ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବା। ଯିଏ ବିପଦ ପଇଲା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, ହଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବାସ୍ ଏତିକି। କାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ କି ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। କହିଲେ ତ ଗଲା ସବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହେ, କର୍ମ ଫଳକୁ ଡର। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କର୍ମ ଫଳ ନିଜ ମାନେ ନିଜେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ କର୍ମ ଫଳ ଆଣିଦବ ଯୋଗେଇବ। ଆପଣ ମାନେ ନ ଭୋଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୋଗିବେ। କର୍ମ ଫଳ ହଉଛି ସବୁଠୁ ସାର ଅଂଶ। ସେମାନେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, କର୍ମ ଫଳକୁ ନଜର କର। ଲୋକ ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ ଭୁଲ କଲେ ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ କର୍ମ ଫଳଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବା ଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ଅଲଗା, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ, କିଛି କହୁନୁ। କାହିଁ କାହାକୁ ବାବା କହିବା? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ବି କୋଉଠି ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରିକି ଯାଉନୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମୁହଁରେ କହିଦବୁ, ସତ କହିଦବୁ। କାହିଁ ବାବା ଯିବୁ, ସତ କହିବୁ କାହିଁକି? ଏବେ ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସକର ବଦଳି ଗଲା। ଆରେ ବଦଳିଲି କ'ଣ, ମତେ ବଦଳେଇ ଦେଲ ତମେ ମାନେ ବଦଳେଇ। ଯିଏ ମତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ରାତି ଅଧେ ଫୋନ୍ କରିବ ନା, ବିପଦ ପଡ଼େ ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକ ନୁହେଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ଫୋନ୍ରୁ ଜାଣିନେବ ତମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ। କିଛି କହିବିନି, ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୁଣ୍ଡାଟା ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉ ନାହିଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଏ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଗଲୁ, ଆଇଲୁ, ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଲା ଏ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ, ବାସ୍ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। କାହିଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହବା। ବଢିବ ସେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି, କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଡେରି କରି ଛାଡ଼ୁଥିଲି, 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମଉସା ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବି ଦିନେ 2 ଦିନ ଡେରି ହେଇଗଲା, ରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସକର, କ'ଣ କରିବା ଆଜି କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ, ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା। ମୁଁ କହିବି ଆସ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଆଉ ଦିନେ ଦେଖିବୁ ପାଗ ଦେଇ ଖରାପ, 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ପାଗ ଖରାପ ହେଲା,
तो दुईटा भिड एक्सट्रा आम जानी आगू लघुचाप ଆଉ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଆମେ दुईटा एक्सट्रा भिड करदेलु ହଁ छुआ पचारे तुमको कौन कहली ହଁ ଆମେ कहଲେ ଆମେ ଆଗେ ଦିଟା ଗୋଟା ରଖିଛୁ जो पाग खराब से ପାଗ ଖରାପ ସକାଶେ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ सी भाविले जे जीवनी है ହଁ ଆଜି ଯିବନି ଆଜି କରିବେନି କି ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଅଛି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ଦିଟା ଗୋଟା ଆମେ କରି ରଖୁ ପାଗ ଅପାଗ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ କେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଦିଟା ଗୋଟା କରିକି ରଖିଥାଉ भिडियो ए रील्स भिडियो कले बंधु मौसा खुशी लगुची मते भी खुशी मिलुची सब भाई माने बसचंती सब भाई माने बसचंती आ मौसा वीडियो देखुछ हैं मौसा वीडियो देखुछ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ आ कौन कहबो को किसी ଭଲ मौसा वीडियो बहुत ଭଲ ଅଛି कौन कहबो तमर गाँव बा मौसा ହଁ ଆମ ଗାଁ ମଉସା ଆସି हां कौन कहउछ गाँ लोग ଭଲ ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି ला मौसा वीडियो समस्त घरे अछि त यूट्यूब समस्त घर ହଁ ହଁ ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି से देखुछन ହଁ संध्या 6टा हेले देखिछन ମଉସା ଗଲା ମାନେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଆଉ हां ଆଇଲେ ମଉସା ଆଇଲେ हां छुआ बसे उठे दउना जा मौसा वीडियो न करते ए छोट छुआ माने बसे उठे दउना नहीं ଯାହା ଚାଲିଛି ଗୋଟା हां धन्यवाद भाई मानु देखुछंती मौसा वीडियो आउ एमती मौसा भल पाइबा दियंतु मौसा आपण मान पाखे एमती नुआ नुआ वीडियो आनी देबे जदि आमर किसी भूल हो जाए क्षमा कर दे बंधु क्षमा करदेब। रहउची बंधु नमस्ते खुशी रहंतु समस्ते।